श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय जीवन यात्रा रे मृत्यु। जीवन यात्रा रे मृत्यु प्रसंग रे आलोचना करिवा निमंते भुवनेश्वर सप्तशती नगरर रवि भाई रविनारायण महांती को मु अनुरोध करुछि। रवि भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। आज पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी मान को यह कार्यक्रम उपस्थित मोर अंतर शुभेच्छा देवा पूर्वर मो जीवन परम आराध्य माँ श्री अरविंद निकट मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँगी। एवं जो आस्फुराशील भाई भौणी माने आज ये उपस्थित अच्छा माँ आमको ये आस्फुराशील मान कहवाकू एवं शुणवाकू आवश्यक शक्ति दियंतु, प्रेरणा दियंतु। यही प्रार्थना सहित आज कार्यक्रम आरंभ करिबा। कार्यक्रम आरंभ करिया पूर्वर मु प्रथमे मोर स्वरचित एक मातृ जनाण गान करी तापर आमे आलोचना को जिबा। ये जन्म मोहर हेउ गो जननी तुम प्रीत्यार्थे सलिता। ये जन्म मोहर हेउ गो जननी तुम प्रीत्यार्थे सलिता। जली जली मुही सरी सरी जाए, जली जली मुही सरी सरी जाए, छुई तो हृदय सता। ये जन्म मोहर हेउ गो जननी तुम प्रीत्यार्थे सलिता। केते जनमरु कपट करी मु होई पारिनी तुमरी। ये जनमे आउ बाट केते जनमरु कपट करी मु होई पारिनी तुमरी। आसु जेते बाधा विपत्ति जीवने तुमे हुआ मोर लक्ष्य। तुमरी इच्छारे ए सारा जीवन हेउथा जीवने बुझित नथिली मु तुम करुणा दान। ए जन्मरे मोर सेही अज्ञानता कृपा करी कललीन। काने काने मोर बुझाई कहिल तुमे मोर आदि अंत। चैत्य पुरुषर आविष्कार पाई आस्पृहा हेउ जीवंत। तुम प्रतिश्रुति हृदय बही मु करिछि पूर्ण भरसा। विश्वास रखिछि प्रति पदक्षेपे तुमे देखाइब दिशा। विश्वास रखिछि प्रति पदक्षेपे तुमे देखाइब दिशा। प्रेममयी तुमे अनंत असीम मो हृदय शुद्ध सत्ता। प्रेममयी तुमे अनंत असीम मो हृदय शुद्ध सत्ता। कृपा करी थरे सम्मुख को आस
हटु जीवन व्यर्थता कृपा करी थरे सम्मुख कुआस हटु जीवन व्यर्थता ए जन्म मोहर हेउ गो जननी तुम प्रीत्यार्थे सलिता जली जली मोहि सरी सरी जाए जली जली मोहि सरी सरी जाए छुई तो हृदय सता ए जन्म मोहर हेउ गो जननी तुम प्रीत्यार्थे सलिता जली जली मोहि सरी सरी जाए छुई तो हृदय सता छुई तो हृदय सता माँ आज जो विषयवस्तुटी आम बाछीचे सही विषयवस्तुटी आमर जीवन संपर्कित विषयटी एवं आमे जो माने एठी आज शुणुचे समस्ते उणावधिके आमर जीवन विषय रे निश्चित रूपे सचेतन होइछे बा जानिछे आमर जीवन यात्रा कौन ता न होइथिले आमे माने एमती एते आंतरिकता सहित एते निष्ठार सहित गोटे एकांत भाव नहीं एकाठी पर न थांते बा हो न थांते तेणु जीवन यात्रा विषय रे समस्ते जानी जीवन यात्रा लक्ष्य विषय सचेत होई आमे जतबेले एकाठी होउचे प्रकृत रे जीवन यात्रा पछरे कौन अच्छी ताहाकू मध्य आस्ते 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 गभीर भाव में आमको बुझिया को पड़िबो बा अनुध्यान करिया को पड़िबो आमे दीर्घ दिन पर्यंत अनुभव को आनी नथिले बा हमर धारणा हेतिला जीवन गोटे एंडिंग प्रोसेस सरी जाउछि जीवन कोउठी हेले गोटे सरी जाउछि किंतु जेतबेले बुझिबा आरंभ होला बा बुझिबार पूर्व कथा मु कहिबी हमर गोटा धारणा थिला जीवन जन्मरु मृत्यु भितर सीमित आमे जानिथिले साधारण भाव जे बार्थ ग्रोथ डिके डेथ जन्म वृद्धि बा विकास तापरे डिके आमर आस्ते आस्ते कमी आसला जीवन व्यवस्था अवस्था तापरे आमे मृत्यु आड़ को जाउथिलु किंतु जेतबेले आमे पूर्ण जोगरे पाद देले से जोग को ग्रहण कले आम अनुभव को निश्चित रूपे आसी सारी कि जीवन र समाप्त केबे हेले मृत्यु रे नुहे यह गोटे एंडलेस प्रोसेस जे पर्यंत तार लक्ष्य को से हासिल न करिछि श्री अरविंद कहिले The man's innate urge towards self-acting process is the law of his life. Man's innate urge towards self-exceeding process is the law of his life. अर्थ मनुष्यर सहजात प्रवृत्ति है सहजात आग्रह है से निजको अतिक्रम करिवो निजको अतिक्रम करिवो माने मनुष्य केते स्तर देकरी केते अवस्था दे अतिक्रम आसी सारी एबे जोठी अच्छी जो स्तर रे अच्छी बा जो
ଚେତନାର ଅଛି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବା ଲ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ, ଦି ମୁମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଆସ୍ପାୟାର୍ସ ୱାନ୍ ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଡାଏ। ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବଦଳେଇ କହିଲେ, ଦି ମୁମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଆସ୍ପାୟାର୍ସ ୱାନ୍ ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଡାଏ। ତାର ମଣିଷ କେତେବେଳେ ମରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ବା ମରିଯାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ପୃହା ନ କରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆସ୍ପୃହା ନ କଲା ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା ବୁଝିବା କଣ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନା ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାଗାମୀ ହେବ। କାରଣ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଦିବ୍ୟ। ଏଠି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଣିଷ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଅଦିବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ବା ଗୋଟେ ଲୋଅର ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ବାସ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ମୂଳତଃ ସେ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ମଣିଷ ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ମଣିଷ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ଚୈତ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମନ ରହିଛି। ଏଇ ଚାରିଟି ଉପାଦାନକୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଶରୀରଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ସତ୍ରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ପ୍ରାଣ ଆସିଛି ଚିତ୍ତ କୋଷରୁ। ଚୈତ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଆନନ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମନ ଆସିଛି ଅତି ମାନସରୁ। ତାର ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ମୂଳତଃ ଦିବ୍ୟ ବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷ ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ଅହରହ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେଷ୍ଟାଟି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଇଚ୍ଛାଟା ତା ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ହଉ କି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଅଦିବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇକିରି ଏଇଠି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନର ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଅଦିବ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବି। ଏହା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପାଠଚକ୍ର ଶୁଣୁଛେ, ଭାବିଲେ ଯୋଉ ମୋର ମନେ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ମାସରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଠଚକ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ତ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋ କଥା କହିବି, ମାସକୁ କୋଉଠି 2ଟି ପାଠଚକ୍ର ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ଶୁଣି ଦେଉଥିଲେ। ଭାବିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କଣ କରିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ଛିଡା କରିଦେଇଛି। ଆମେ ମାସକୁ ରଫଲି ମୁଁ ଯଦି ହିସାବ କରିବି କହିବି ଆମେ 120 ଘଣ୍ଟା 130 ଘଣ୍ଟା ପାଠଚକ୍ର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁଛେ, ଶୁଣିପାରୁଛେ ବା ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସଚେତ ହେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପରମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ରହୁ ବା ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ନିରନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଯଦି ଲାଗି ରହିବ ତାହେଲେ ମଣିଷ କଣ କରିପାରିବ ନା ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ବା ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସିଡିଂ ପ୍ରୋସେସର ସେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ। ନିରନ୍ତର ଯଦି ଡିଭାଇନ୍ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ।
ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିବ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏପରି ଏକ ଜୀବ ଯିଏକି ଅଳ୍ପକେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୌଣସି କଥା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଭାଗବତ ଯୋଉ ବାଣୀଟି କୁହାଯାଏ, କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଇବ କୋଉଠି, ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଠି ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏତେ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହବନି। କାରଣ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ମଣିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ସେ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ବା ପ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀକି ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, God has made the world a field of battle and filled it with the trampling of combatants and cries of a great wrestle and struggle। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର, ସେଇମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ, ସେଇମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦେଇକିରି ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ, would you preach his peace without paying price? ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଶାନ୍ତି କି ପାଇପାରିବ, ଚୋରି କରିପାରିବ ବା ନେଇ ଆସିପାରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ପେଇଂ ପ୍ରାଇସ୍, ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଇକିରି। ସେ ମୂଲ୍ୟ କଥାଟାକୁ କଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିବା। ସେ ମୂଲ୍ୟଟି କଣ, ଯାହା ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ aimed at fighting against human nature with its inertia, its heaviness, laziness, easy satisfaction, hostility to all efforts। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ନା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଡ଼ତା ଭାବ ରହିଛି, ହେଭିନେସ୍, ଗୋଟେ ହେଭି ଭାବ ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ନିସ୍ତେଜ କରିଦଉଛି, ଅଳସୁଆ କରିଦଉଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଇବାରେ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ହେଭିନେସ୍, ଇନରେସିଆ, ଲେଜିନେସ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଣିଷକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ସଂଘର୍ଷ ନ କରିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ସେ ତା ଜୀବନଯାତ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଡଜ୍ ୱାନ୍ ମିଟ୍ ପିପୁଲ ହୁ ବିକମ୍ ପାସିଫିଷ୍ଟ ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଶାନ୍ତିକାମୀ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିକାମୀ ଶବ୍ଦଟା ଏଠି ଶାନ୍ତିକାମୀ ଅର୍ଥରେ ଯିବନି, କିଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଆମେ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଜମା ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ, ସଂଘର୍ଷ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସଂଘର୍ଷ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଭୟ କରି କଣ କରନ୍ତି, ହୁ ଲଙ୍ଗ ଫର ରେଷ୍ଟ ବିଫୋର ଦେ ହାଭ୍ ଆର୍ନଡ୍ ଇଟ୍। ଏଇ ପ୍ରଗତି ରୋଜଗାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। they are satisfied who are satisfied with a little progress, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଟିକେ କଣ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲା, କୋଉଥିରେ କିଛି ଟିକେ ସେ ପ୍ରଗତି କରିଦେଲେ
ସେଇଠି ସେମାନେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ and in their imaginations and desires make it into a marvelous realization। এই ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି ବା କିଛି ଅନୁଭବ ପାଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ରିଅଲାଇଜେସନ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରାପ୍ତି କିଛି ହେଇଗଲା। ଏକଥା ସେମାନେ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ନା so as to justify their stopping halfway। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତିକି ରିଅଲାଇଜେସନ ହେଇଛି ସେ ଯେହେତୁ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧା ବାଟରେ ରହିକିରି ସେ ବିଭିନ୍ନ କାଳ୍ପନିକ କଥା କହିକିରି ମୁଁ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲି ବା ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଆ କହି ଅଧା ବାଟରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜୀବନର ଯୋଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛେ, ଯୋଉଗୁଡାକ ସଂଘର୍ଷମୟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମର ଅନୁଭବକୁ ଆସିଛି, ତାହା ଏଠି କିଛି ହେଇନି। ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରିଫିକ୍ସଡ, ଏଟା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ମୋଟେ କାକତାଳିକ ଭାବରେ କିଛି ଘଟି ଯାଇନି ବା ହଠାତ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ହେଇନି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଭଗବାନ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଗୁଡାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକମୟ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ, ଆମ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ନର୍ମାଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମେ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ, ବରଂ କଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପାଦ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପକେଇବି ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆଗକୁ ଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେମିତି ଅଟକି ଯାଉଛେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କାହାଣୀଟିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଥରେ ନାରଦ, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନାରଦ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ କାଳେ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭକ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଦେଇଦେବେ, ବଡ଼ ଭକ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଦେଇଦେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇ ଆସିବି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁପାରିଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବି, ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ଜପ କରୁଥିଲୁ। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ସେ ପହଞ୍ଚନି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ମତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁଛି ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ନାରଦ, ମୁଁ ତମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବି, ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରିଦିଅ। ସେ ଛୋଟିଆ କାମଟା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲେଖିକି ରଖିଥିବି, ତମେ ଯେମିତି ଆସିବ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି, ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିବି। ତାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟେ ଘିଅ ଦୀପ ଦେଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏ ଘିଅ ଦୀପ ନିଅ, ଘିଅ ବର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ତମେ ଟିକେ ଯାଅ, ଶିବ ସେଠି କୈଳାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଚାରିପଟରେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବ। ସାବଧାନ, ଯେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା ଭିତରେ ଦେଖିବ ଯେମିତି ଘିଅ ଟିକେ ତଳେ ପଡିବନି। ତମେ ଘିଅ ଦୀପ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଦେବି, ତମେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି। ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରଦ ଘିଅ ଦୀପ ଧରିଲେ, ଚାଲିଗଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିଲେ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ନାରଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଘିଅ କେବେ ହେଲେ ଢାଳି ହବନି, ନହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଘିଅ ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଦ ଚିପି କରି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲିକିରି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ଟୋପାଏ କୋଉଠି ଢାଳି ହେଇନି ଏବଂ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଡେରି ନ କରିକିରି ଶୀଘ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମ ଘିଅ ଢାଳି ହେଇନି, ତମେ ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଫେଲ କରିଗଲ। କଣ ନା ତମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରୁ ତମେ ଫେଲ କରିଗଲ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କଣ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ନା ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ
गोटे बेस्ट स्टूडेंट रो सर्टिफिकेट बेस्ट डिसाइपल रो सर्टिफिकेट टे देबी आउ कारण तुम मो ना सब जप करुच तुम कहल देखी तुम जो कैलाश पर्वत चारिपटे बुलिल ये घी दीप धरिकी जी समय तुम बुलिल केते थर मो ना नहीं बस ये शेष हो गला नारदंकर अहंकार एवं तापरे से कहले मर्त्य मोर जड़े शिष्य अच्छा जी कि परम भक्त से कथा अवलंबेबानी ये एंड करदेबा जे नारदंकर जो अहंकार थिला जे मु सब नाम जप कर मो श्रेष्ठ भक्त नारद ये छोटिया कथा पाखे अटकी गले छोट दायित्व दिहला बा छोट साटिस्फैक्शन से पाइबा से मूल जो थिला प्रभु नाम को सब स्मरण करेंगे सेटा से भूली गले ये जो कथा आम जीवन यात्रा आम समस्त पाखे घटुची कारण यहाँ घटवाटा कहीं जे घटुची ताहा तो भगवान जानती तेबे आमे निश्चित रूपे आम से लक्ष्य पाखु विभिन्न कारण पाई अटकी जाउछ किंतु जीवन यात्रा लक्ष्य ता नुहे अटकी जिबा बा छोट छोट कथा संतुष्ट हो जिबा छोट छोट कथा संतुष्ट हो जिबा किंबा मूल लक्ष्य पाखु दूरे जिबा जमा जीवन यात्रा लक्ष्य नुहे ताहले कौन जीवन यात्रा लक्ष्य श्री अरविंद गोटे बाणी आमे नबा सावित्री महाग्रंथरु से कहले मैन इन द वर्ल्ड्स लाइफ वर्क्स आउट द ड्रीम्स ऑफ गॉड मैन इन द वर्ल्ड्स लाइफ वर्क्स आउट द ड्रीम्स ऑफ द गॉड हिज स्मॉल सक्सेस आर फेल्यूर्स ऑफ द सोल trivial amusements stimulate and waste the energy given to him to grow and be. He is satisfied with the common average kind, tomorrow's hopes, and his old rounded thoughts, his old familiar interest and desires. In a narrow plot, he has pitched his life. ताहले मनुष्य जीवन यात्रा कौन ताहले मैन इन द वर्ल्ड्स लाइफ वर्क्स आउट द ड्रीम्स ऑफ गॉड मनुष्य जो पार्थिव जीवन पाई तार एकमात्र दायित्व होची तार एकमात्र दायित्व होची भगवान को स्वप्न को साकार करबा भगवान को स्वप्न को साकार करबा किंतु मनुष्य कौन करुची से तार छोट छोट सक्सेस जदि किसी हो जाउची से छोट छोट सक्सेस रे मनुष्य संतुष्ट हो जाउची हिज स्मॉल सक्सेस आर फेल्यूर्स ऑफ द सोल मनुष्य तार छोट छोट जो कार्य लिप्त रहउची एवं सेथरे टिके संतोष लाभ करूची सेथुर किछि आनंद पाउची सेइथिरे से एमिति लिप्त हो जाउची जे से मूल लक्ष्य कथा भूली जाउची फल रे तार ए छोट सक्सेस गुडा कोन होउची ना आमर आत्मा पाई बा तार आत्मा पाई मनुष्यर आत्मा पाई एटा गोटे अर्थहीन हो जाउची मूल्यहीन हो जाउची मनुष्य जमा आ प्रोग्रेस करि पारुनी ट्रिवियल अम्यूजमेंट्स स्टिमुलेट एंड वेस्ट श्री अरविंद कहले छोट छोट तुच्छ आनंद गुड़िक छोट छोट तुच्छ आनंद गुड़िक जो मनुष्य पाउची से मनुष्य स्टिमुलेट हो जाउची एवं ता समय को ता जीवन मूल्य को अर्थहीन कर दूची से उत्तेजित हो जाउची सेइथरे माति जाउची मूल लक्ष्य पाखरु दूरी जाउची द एनर्जी गिवन टू हिम टू ग्रो एंड बी ताले मनुष्य को शक्ति सामर्थ्य कौन कहीं दिया जाइछि शक्ति सामर्थ्य मनुष्य को एइथाय दिया जाइछि जे से बढ़िबो टू ग्रो एंड बी बढ़िबो एवं होई उठिबो कौन होई उठिबो ना चेतनामय उठिबो ऊर्ध्वतर चेतनारे बास करिबो तार अभिनव एक वृद्धि घटिबो किंतु ता
मनीष करि पारुनी ए छोट छोट कथा से अटकी जाउछि ही इज सैटिस्फाइड विथ कॉमन एवरेज काइंड जहाँ टिके मिल जाउछि सेइथरे संतुष्ट हो जाउछि एवं आगो को जाई पारुनी टुमोरोस होप्स एंड हिज ओल्ड अराउंडेड थॉट्स कोउथरे ना से गोटे किछि आशा कर दउछि आसंता काली पई किछि गोटे आशा कर दउछि आउ पुरुना सेई चक्राकार रे वृत्ताकार रे घुरुथिबा चिंता भितरे सेई गोटे पार्थिव चेतना पार्थिव चिंता भितरे से पुरुना बंधन भितरे पुरुना जीवन भितरे से घंटी ही जाउछि आउ कौन करछि ना तार हिज ओल्ड फैमिलियर इंटरेस्ट एंड डिजायर्स सेई पुरुना आग्रह सेई पुरुना कामना पुरुना वासना भीतर देइकरी से रहि जाउछि इन ए नैरो प्लॉट ही हैज पिस्ड हिज लाइफ कौन करिछि से ना एमती गोटे अणवसरिया जगह गोटे अनुपयुक्त जगह से कौन करछि ना ताकू लाइफ टाकू ता जीवन टाकू पकई देछि बा ता जीवन टाकू सेठी धरी बसिछि ए जिनस गुड़ाक लगी रही मनीष आगकू जाई पारुनी बा जीवन यात्रा विषय रे सचेतन हो पारुनी बा जीवन यात्रा जहाँ ताठर दूरी जाउछि हेले लक्ष्य कौन आमर नेसेसिटी लॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज प्रोग्रेस केवल प्रगति केवल आम आगक जावा यहाँ हूँ आम लक्ष्य प्रगति हूँ आम समस्त काम्य कि प्रकार प्रगति ताहा आउ आमे जो मैंने आज ये शुणुचे मु भावुची बोधे कहवा आवश्यक नहीं आमे को प्रकार प्रगति चाहूचे को प्रकार उन्नति आमे चाहूचे को प्रकार परिवर्तन हमर हवा दरकार ताहा आमे चाहूचे आमे समस्त जानिचे माँ गोटे कथा कहती माँ भाषा रे द मिनिट वन स्टॉप्स गोइंग फॉरवर्ड वन फॉल्स बैक द मोमेंट वन इज सैटिस्फाइड एंड नो लॉन्गर एस्पायर्स वन बिगिन्स टू डाई ए कथा माँ कहले कहला परे गोटे कथा माँ कहउचंती जे मनीष केते दिन बंचिला केमिति बंचिला तार किछि माने न थाए किए केते दिन लंबा बंचिला जमा तार किछि मूल्य न थाए ताहा केवल मनीषर अहंकार तुष्टि पई कहि पारे किंतु सृष्टिर विकास पई बा भगवानकर लीला पई तार किछि माने नाही माँ कहते जे जो बंचवाटा को आम कहूचे किए जड़े बहुत दिन धरी बंची ओल्ड मैन आउ गोटे लोक युवक अच्छी से यंग मैन माँ से संज्ञा को बदल कहते जे यूथ डज नॉट डिपेंड ऑन द स्मॉल नंबर ऑफ इयर्स वन हैज लिव्ड बट ऑन द कैपेसिटी टू ग्रो एंड प्रोग्रेस जड़े अल्प दिन संसार बंची से युवक नुहे किंबा जड़े वयस्क व्यक्ति भी युवक हो पारे जदि से ग्रो करुची बा प्रोग्रेस रे भाग नौ अर्थ युवक लोकटे जदि कम दिन भितर भी तार प्रोग्रेस पई लगी रही ताहले ताकू आमे वयस्क भी कहि परिबा किंतु जदि वयस्क लोकटे सारा जीवन एई ग्रोथ पीरियड रे किछि न करिकरी बंचिची माँ कहउचनी ताकू आमे युवक कहि परिबा बयसर आधिक्य बा कम पाई काहाकू आमे युवक किंबा काहाकू वयस्क कहि परिबा नहीं To grow is to increase one's potentialities, one's capacities. To progress is to make a constantly more perfect the capacity that one already possess. माँ कहते प्रत्येक पाखे भगवान कैपेसिटी देइचंती पोटेंशियल देइचंती एवं ताकू
ଅତିକ୍ରମ କରି ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। If one always open to a new progress, a new improvement, a new transformation, then one is eternally young. ମା କହିଲେ ଯୁବକ ତାକୁ କହିବା ଯଦି ସେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥିବ କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଯାହାର ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିବ ଯେ ନା ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ଆଉ ମା କହିଲେ one becomes old when one stops progressing. ଜଣେ ବୁଢା ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା earthly life is the only period of progress. ପୃଥିବୀ ଜୀବନ ବା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିର ଜୀବନ ବା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବ। ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନଥାଏ, ବିନା ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନଥାଏ। ଅତୀତର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା, ଆଶ୍ୱାସନା, ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ, ସୀମାହରତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ପାଦ ଥାପିଛେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ପଥରେ। ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛେ ଜୀବନ। ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଉପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆମେ କହି ପକାଉଛେ ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳୁନି କି ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କର। କାରଣ ପ୍ରଗତି ଘଟିଥାଏ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଜୀବନଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜଲେସ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର ବଡି। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଶରୀର ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମୋଟେ କହିବା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ମୋଟେ କାମନା କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଶରୀର ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ ୱିଦାଉଟ୍ ବଡି। ଯଦି ଶରୀର ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଗତି ନାହିଁ, ଯଦି ଶରୀର ନାହିଁ ତେବେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। one does not progress outside terrestrial life। ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ପ୍ରଗତି ନାହିଁ କୋଉଠି ନା ଆଉଟସାଇଡ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲାଇଫ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ବାହାରେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ମୋଟେ ନାହିଁ। The earthly material life is essentially the life of progress. It is here that one makes progress। ତାହେଲେ କେବଳ ଏଇଠିକି ଏଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଜଣେ ଏଠିକି ଆସିଛି ବା ଏଠି ଅଛି। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ନା ଚୈତନ୍ୟତା ଥାଏ ନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅତୀତର ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତି, ଜୀବନର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋହମାୟା ବା ଜୀବନ ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇହେବନି ବା ଏଠି କିଛି ପ୍ରଗତି ବା ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପଥିକ ହେଇଛେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆମେ କହିବା, ଖୁବ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମର ଅନୁଭବକୁ ଆସିଲାଣି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମର ଯାତ୍ରା କ'ଣ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିଲେ, To lead man's soul towards truth and God we are born।
टू लीड मैन सोल टुवर्ड्स ट्रूथ एंड गॉड वी आर बोर्न। आम एठी कहीं जन्म होइछे, आम एठी कहीं जन्म होइछे ना केवल सत्य बा भगवान को आड़कू मनुष्यर आत्मा जीव से आम जन्म हो मनुष्य जन्म हो टू ड्र दि चेकर्ड स्कीम ऑफ मोर्टाल लाइफ। आउ कौन करने ये जो मनुष्यर जो चेकर्ड लाइफ माने लक्ष्यहीन एपट सेपटिया रास्ता एपट सेपटिया जीवन टाक उठे आने मरणशील जीवन रु आम एठी जन्म होइछे इनटू सम सिमलेंस ऑफ द इमोर्टल्स प्लान। आउ कौन ना इनटू सम सिमलेंस ऑफ द इमोर्टल्स प्लान आम अमरत्व प्राप्त होगा से आम एठी आसे बा अच्छे टू सेप इट क्लोजर टू एन इमेज ऑफ गॉड ए लिटिल नियरर टू आइडिया डिवाइन। आउ कौन करि परिबा टू सेप इट क्लोजर टू एन इमेज ऑफ गॉड भगवान को पाई बा भगवान को क्लोजर होवा पाई सेही तांकर पाखापाखि होवा पाई तांकर निकटतर होवा पाई मध्य आम एठी अच्छे। वास्तव में यही कार्य गुड़िया आम से ये अच्छे यहाँ हूँ जीवन यात्रा। तेबे ये आरंभ हुए जीवन यात्रा असुविधा। जीवन यात्रा कथा आम जानिले ये असुविधा कौन हुए ना मनुष्य कौन करे ता जीवन यात्रा को लक्ष्यहीन करी बंचिबा बंचे एवं दिगहजा हुई लक्ष्य ठारू दूरे जाए। जेतेबेले से सचेतन हुए सेतेबेले आउ ता हाथरू कथा सरी जाई थाए। सेथिपई मनुष्य कार्य पृथ्वी अधा हो जाए। जिते अधा हो जाए गोटे कार्य तो अधा होती कार्य बंद हम केमी गोटे कार्य तो आरंभ हो सरीनी तार परिसमाप्ति घटनी कार्य परिपूर्णता लाभ करनी से कार्य शेष है कहीपर ना। तेणु मनुष्य लक्ष्य पाखु जो ये कथा गुड़ाक दूरे जाए एक कथा मनुष्य बुझिला बेलू मनुष्यर वार्धक्य अवस्था आसी जाए। तेणु वार्धक्य अवस्था आसी था अर्थ से मृत्यु आड़ को सजबाज हुए मृत्यु आड़ को जाए। मृत्यु आड़ को जाए माने आम ये बुझा जीवन यात्रा रे मृत्यु कहीं अपरिहार्य हो पड़े। लक्ष्य है आम प्रगति करवा भगवान कार्य को पूर्ण करवा भगवान हो उठा ये कथा नक आम जो छोट छोट तुच्छ घटना मानक बांधी ये रही जाऊ से समय सरी जाए कि लक्ष्य पूरण हो न था। तेणु लक्ष्य जो पूरण होनी कामटा जो सरीनी आमको करने पड़ो। से डिवाइन डिवाइन कौन करे तांकर प्लान करि थाए। डिवाइन से प्लान करि थाए जे मनुष्य को मृत्युर पैसेज देकरी जीवापे पड़ो। मृत्यु केवे भी इनसीडेंटल नुहे यह भागवत प्लान अंश विशेष भागवत बा भगवान का योजनार अंश विशेष। तेणु आमे माने जीवन एपिसोड बंचा बेले साधारण घटना दुर्घटना को जमती भेटू जमती गोटे छोट छोट घटना को भेटू मृत्यु को मध्य से भली भाव में आमको भेटा पड़ो। आम जब न भेटा बा से न बुझा असुविधा कौन हम ना आम अन्य बा पुरातन जोग पुरातन जोगी आम निश्चित रूपे आम समस्त जन जन जोगी पुरातन जोगी ठार आम अलग हो पार ना। तार्थ आम जो मैंने पूर्ण जोगरे पाद देचे मृत्यु प्रति आम सचेतित हो आम जानिबा जे मृत्यु आम निश्चित रूपे दरकार सेटा आम जीवन लक्ष्य भितर अच्छी यहाँ खाली बड़ी सीना ये रही तार चेतनार तार अन्य कौन कथार मृत्यु अन्य कौन कथा मृत्यु परिसमाप्ति घटे ना। से माँ कहले इट इज द सेसेशन ऑफ बॉडी एक्जिस्टेंस। मृत्युटा कौन ना गोटे बॉडीली एक्जिस्टेंस
bodily existence ର एकमात्र खाली गोटे एंड ସେଇଟା କିଛି असुविधा नुहे केवल फिजिकाली जनकर शेष हो पारे तार चेतनार किसी असुविधा हम ना श्री अरविंद सावित्री डेथ विषय जहाँ कही आम कार्य आज विषय को आम एक्सेस करा डेथ इज ए पैसेज नॉट द गोल ऑफ आवर वर्क मृत्यु हूँ कौन जीवन यात्रा पथर एक गली गोटे रास्ता किंतु आम यात्रार लक्ष्य ता नुहे आम यात्रार लक्ष्य कौन बा जीवन यात्रार लक्ष्य कौन आम आलोचना कर सारी डेथ इज ए स्टेयर ए डोर ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड मृत्यु हूँ एक सोपान गोटे द्वार एवं एक स्खलित पदक्षेप दि सोल मस्ट टेक टू क्रॉस फ्रॉम बार्थ टू बार्थ मृत्यु माध्यम कौन हुए सोल जन्म पर जन्म पार हुई तार लक्ष्य पथरे आगे चले कहली प्रथम जे लक्ष्य कौन आम जाचे तेणु आत्मा को जन्म पर जन्म गोटे जन्म आउ जन्म को पार कर नवा हूँ मृत्युर दायित्व बा मृत्युर आवश्यकता से रही ए ग्रेट डिफिट प्रेग्नेंट विथ विक्ट्री आ मृत्यु को आम आत्मार विजय को गर्भर धारण कर एक धूसर पराजय मात्र मृत्यु कौन ना आत्मार विजय को गर्भर धारण कर एक धूसर पराजय मात्र मोटे यह आमर गोटे किसी क्षतिकारक बा यहाँ आमर किसी गोटे शेष हो जबार विषय नुहे ए व्हिप टू लाश अस टुवर्ड्स आवर डेथलेस स्टेट आउ कौन ना यह आमको आम अमरत्व स्थिति अभिमुखे नहीं जबार एक कषाघात ताले मृत्यु अपरिहार्य ये आम जीवन यात्रार लक्ष्य पूरण से आम जो माने पूर्ण जोगर यात्री बा आम जो माने पूर्ण जोगर पथिक जो माने जीवन को टिके टिके बुझी सारे बा प्रतिश्रुति पाई जन्म पर स्टेप फरवर्ड हवा से माने मृत्यु प्रति केबे हेले कौन सी परिस्थिति भय करवा नहीं एटा एते सहज कथा नुहे किंतु जे आम पूर्ण जोगरे ये पाद देचे माँ आमको श्री अरविंद आमको स्पष्ट करछंती जे जहाँ अन्य माने करुथिले ताकू भल भाव करने ताकू भल भाव बुझापी आम एठी आसी ना जहाँ अन्य माने किछ करि पारि नाहंती असंभव कहते ताहाकू संभव करने आम एटिके आसीचे बा जो माने आज ये कार्यक्रम भाग नहीं निश्चित रूप आम आम लक्ष्य संबंध में सचेत हो सारे से कौन सी परिस्थिति आस्ते आस्ते आम सचेत हो मृत्यु जितेबाला आसो तापाई मानसिक प्रस्तुत हो मृत्यु पूर्व मृत्यु समय मृत्यु पर कौन कौन सब आसे से सब परवर्ती विषय आलोचना कथा तेणु यही भाव में आम जदि मृत्यु को फेस कर मृत्यु प्रति आभिमुख्य रखा तेबे आम जीवन यात्रा आम हारबानी बा आउ पछेबा नहीं यहाँ आज आलोच्य विषय समस्त को धन्यवाद माँ पाखे कृतज्ञता जनाऊँ वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 मा